दिखा रहे 50 का सेट, जुम्मा बाजार एक ऑफर लेके आए। कोई लेना चाहता है, इस तरह का सीजन कमाना चाहते हो, एक चीजें लेना चाहते हो, आप रब्ता करें। सुल्तान ब्रीड दिखाऊंगा, जो ये दिखा रहा हूँ 50 का, एक फ्री दूंगा। ये देखिए जुम्मे की ऑफर लगी हुई है मेरा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त आप खैर वाफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मलक मुबशर बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मुंद्रा मंडी पाकिस्तान। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह से इस टाइम मैं अपने फार्म के ऊपर मौजूद हूँ। आज एक ऐसी लाट आपको दिखाने जा रहा हूँ। अगर आपने 26 की कुर्बानी के लिए एक सीज़न लगाना है, आज मुंद्रा छतरे आपको दिखाने जा रहा हूँ। काफ़ी दोस्त आपको कमेंट कर रहे थे कि एक सस्ती लाट लेकर आएँ, यानी कि मंडी का तो मैं विज़िट करवाता रहता हूँ। अगर आपने मेरे फार्म का विज़िट करना है तो ये वीडियो आपने मिस नहीं करनी। आज जुम्मा बाज़ार मेरे फार्म के ऊपर लगने जा रहा है। तारीख़ आज मैं बता दूँ, 30 जनवरी 2026 आज जुम्मे का दिन है। वैसे भी आपको पता है ये जुम्मे वाले दिन जो मेरी ऑफ़र होती है 10,000 रुपये जानवर सस्ता होता है। आप दूसरे शहरों का रेट चेक करना, मंडियों का रेट चेक करना। आज एक ऐसी लाट है, 50 मुंद्रे की लाट है और उसमें एक जानवर आपको फ्री दूंगा। अगर आप इस फार्म का विज़िट करना चाहते हो तो डेरा गाजी खान आप लारी अड्डे पे उतरें। लारी अड्डे से 3 किलोमीटर आगे पुल डाट के ऊपर मेरा फार्म है। बाकी आप मज़ीद इंशाल्लाह बाइक कैमरे की वीडियो चेक करें और आज की आपने ऑफ़र नहीं ठुकराने, क्योंकि इस तरह की ऑफ़रें आपको कभी कभार मिलती हैं। अगर आपने ये मेला लूटना है, वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह इनके रेट आप सुने और इनकी डिटेल इंशाल्लाह आपको देंगे। इनकी ऑफ़र जो आज जुम्मा बाज़ार लगने जा रहा है, 30 तारीख़ है, पहला महीना 2026, आज जुम्मे का दिन है। आज जुम्मे के दिन की ऑफ़र देने जा रहे हैं। काफ़ी दोस्त मुझे कमेंट कर रहे थे कि मंडी का तो आप विज़िट करवाते रहते हैं, एक बार अपने फार्म का विज़िट कराएं। आज इस वीडियो के अंदर आपको 2 लाटें चेक करवाएंगे, यानी कि कुर्बानी का अगर आपने सीज़न लगाना है 26 की कुर्बानी का, आज कम रेट के अंदर अगर आप मुंद्रा छतरे परचेजिंग करना चाहते हो तो आप सीधा डेरा गाजी खान चौधरी इमरान के डेरे पे पहुँचें। इंशाल्लाह आपको माकूल रेट के अंदर एक अच्छे जानवर मिलेंगे। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने मिस नहीं करनी। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह खुराक वगैरह के मुतालिक और पूरी इंशाल्लाह आपको मालूमात भी मिलेगी और साथ ही आपने नस्ल की पहचान करनी है। अगर इस तरह की शौक़ वाली चीज़ें डेरे के ऊपर रखते हैं और लोग देखने हैं वाकई आपने चीज़ रखी और आपने कहाँ से मंगवाई, चौधरी साहब ने आज क्या ऑफ़र देनी है वो भी इंशाल्लाह चौधरी साहब के आप ज़बानी सुने। ये जो मैं चीजें दिखा रहा हूँ, हमारे पास जानवर जो मौजूद होते हैं मंडी पे मौजूद होते हैं, डेरे पे मौजूद होते हैं। हमारे पास 200-250 जानवर मौजूद है। लोगों वाला काम हम नहीं करना चाहते, ना किया है। बिल्कुल वो चीज आप डेरेदार से बंदे से माल लोगे ना, किसी का माल नहीं होता, सिर्फ वीडियो शो लगाते हैं। जो जितना माल हमारे पास होता है किसी के पास नहीं होता। अच्छा चौधरी साहब, आज जो आप अपने डेरे के ऊपर ये 2 लाटें लेकर आए हैं, एक लाट तो ये आपको नज़र आ रही है, इससे आगे एक लाट ये खड़ी है। मैं कोशिश करता हूँ इनके आपको दोनों लाटों का रेट भी चेक करवा सकूँ और इनकी डिटेल भी आपको देंगे, कितनी उम्र एज के हैं और इनका वज़न ज़िंदा में क्या है। और जो मंडियों के अंदर आप रेट वगैरह चेक करते हैं, आज मंडियों के से मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि 10 से 12 हज़ार जानवर आज आपको सस्ता देने जा रहे हैं। अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये मुंद्रा ब्रीड पालना चाहते हैं, ये मुंद्रा नस्ल एक ऐसी नस्ल है आप सर्दी के अंदर रखें, गर्मी के अंदर हर इलाके में सरवाइव करने वाले ब्रीड, और इनके फ़ायदे इतना ज़्यादा हैं। अगर आपके पास ज़मींदारा वगैरह हो, बाग वगैरह, तो उसके अंदर ये ब्रीड रख सकते हैं। अगर मुंद्री शीप्स लेनी है वो भी आपको इस डेरे के ऊपर मिलेंगी। आप ये डेरा चेक कर सकते हो, लारी अड्डे से डेरा गाजी खान से 3 किलोमीटर के फासले पर ये डेरा है। पाकिस्तान का ये एक सस्ता तरीन डेरा है जहाँ पे आपको ओरिजिनल मुंद्रा मिलेगा, ओरिजिनल रेट के अंदर। आप दूसरे फार्म वाले कोई वीडियो चेक करें और बड़े शहरों के रेट चेक करें, बकरा मंडी कहीं पे भी आप चले जाएं, लाहौर मंडी ख़ासकर या गुजरांवाला मंडी के अंदर इस तरह के आपको जानवर कमो पेश 1.5 लाख रुपए का देंगे। आज 1.5 लाख रुपए वाला सुल्तान आपको इस लाट के अंदर फ्री देने जा रहे हैं। अगर आप भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, बैरून मुल्क में बैठे हैं,
تو آپ یہ لاٹ کارگو بھی منگوا سکتے ہیں. اگر کارگو چاہیے تو نمبر 2 اوپر موجود ہیں, آپ کسی نمبر پہ کال کریں. یہ جانور آپ ویڈیو کال کے اندر چیک کریں. اور یہ میرا کام نہیں ہے میں کسی جھاڑی دار کو رکھوں اور خود ریٹ بتاؤں. منڈیوں کے اندر جس طرح آپ کو پتہ ہوتا ہے میں لائیو وزٹ آپ کو کراتا ہوں. آج اپنے فارم کے جو اوپر وزٹ کرانے جا رہا ہوں, میں اپنے ڈیرے کی ویڈیو بنا رہا ہوں. کسی جھاڑی دار کو میں نے نہیں رکھا. چودھری عمران آپ کو پتہ ہے یہ میرا اپنا ماموں ہے. یعنی کہ ہمارا ایک کام ہوتا ہے, اگر آپ نے یہ مندرے پرچیزنگ کرنے ہیں تو آپ پورے پاکستان کا ریٹ چیک کرنا اور یہ اس ڈیرے کا ریٹ چیک کرنا. اگر مندرا چھترا لینا ہے تو یہ ویڈیو مس نہیں کرنی. یہ بھائی آپ کو 4 مہینے پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. جو مندرے کا لائیو وزن ہے 65 کلو 70 کلو والے مندرے موجود ہیں. ان کا خرچہ بالکل گھٹ ہے. 4 مہینوں میں آپ لگا لیں خرچہ اس کا 7,000 یا 8,000 روپے خرچہ لگا لیں عید تک. یہ آپ کو روزی دینے والا کم سے کم 1,60,000 کا 1,65,000 کا آرام سے سیل ہونے والا مندرا. بچہ اتنا ہے, خرچہ ان میں بالکل گھٹ ہے, قیمت بھی بالکل گھٹ ریٹ میں ہے, یقین پوچھیں. اچھا یہ 50 جانور تو آپ ایک یعنی کہ معمولی سیٹ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو. اگر اس سے آپ کو بڑی لاٹیں چاہیے 200 100 500 1000 پیس چاہیے اس ڈیرے کے اوپر ملے گا. کیونکہ یہ سیمپل طور آپ کو لاٹ کا ریٹ چیک کروا رہے ہیں اور شوق کرا رہے ہیں. اگر آپ شوق کے لیے مندرے پالنا چاہتے ہیں, اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر, یار پردیس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, دھکے کھانے کی بھی. اگر آپ کے پاس کھلا ماحول ہے 10 روپے کا بھی ان کا خرچہ نہیں آتا. جو آج ریٹ کے اندر یہ مل رہے ہیں یعنی کہ آج اس طرح سمجھیں آپ کو فری میں مل رہے ہیں یار, آج بانٹ رہے ہیں. اگر آپ مندرے چھترے کا سیزن لگانا چاہتے ہیں 1.5 2 لاکھ روپے کا قربانی کے اوپر مندرا لینے جاتے ہیں, آج آپ کو اس طرح سمجھیں گفٹ دے رہے ہیں. اگر آپ بڑا بزنس کرنا چاہتے ہو یہ 50 پیس کا سیٹ ہے. ان کا ریٹ چودھری صاحب جب دے گا تو آپ فوراً آپ نے کال کرنی ہے کہ یہ لاٹ ہمارے لیے روک لیں. اگر خوش نصیب ہیں جو بندہ پہلے رابطہ کرے گا. یہ نہیں ہے کہ یہ 50 کھڑا ہے, اس سے علاوہ اگر دوسری لاٹیں چاہیے کسی بندے سے آپ پرچیزنگ کرتے ہو تو ویڈیو کال کے اندر لازم جانور چیک کیا کریں, اس بندے کا ڈیرا چیک کریں, اس بندے کا چہرہ دیکھیں. کیونکہ آج کل لوگ انٹرنیٹ کے اوپر فراڈ کر رہے ہیں. 15,000 20,000 10,000 جانور کا ریٹ لگا کر اور ٹوکن بیانہ منگوا لیتے ہیں, آگے نمبر بند. یار کارگو لینا ہے تو پہلے ویڈیو کال کے اندر چیک کریں. بہتر ہے کہ آپ خود آئیں. اگر خود نہیں آ سکتے تو پھر کارگو کا طریقہ کار وہ آپ کو چودھری صاحب بتائے گا. اگر یہ 50 کا سیٹ لینا چاہتے ہیں, جمعہ بازار لگ چکی ہے, جمعہ بازار کا آپ نے فائدہ لازم اٹھانا ہے. آج اپنے فالور کے لیے ایک زبردست لاٹ ہے. وہ بھائی کہتے ہیں یار ایک لیلا پھاڑ کے رکھا ہوا ہے, آپ بار بار دکھاتے ہو. یہ آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں جو وزن والے مندری ہیں, جس کا وزن تاکلی آپ لاہور گجرانوالہ یا سیال کوٹ پہنچنا چاہتے ہو, کہیں شہر سے لینا چاہتے ہو, فیصل آباد چلے جائیں یا لاہور میں یا گجرانوالہ ادھر لینے کا مانگتے ہیں 1,60,000 1,70,000 بڑا بڑا مول کرتے ہیں. میرا بھائی آپ کو ڈیرا غازی خان کا چکر لگانا پڑے گا. ہمارے ڈیرے پہ آنا چاہتے ہو, اس کا اتنا پیسے تو نہیں ہے, کم پیسوں میں ملتا ہے. اچھا یہ بتائیں چودھری صاحب ان کا وزن کیا ہے زندہ میں؟ ان کا وزن 65 کلو 60 کلو 70 کلو والے مندرے موجود ہیں. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ایک بھائی کہتے ہیں یا کمنٹ میں یار آپ ایک لیلا ہاتھ میں پھاڑ کے رکھا ہوا ہے, نسل ایک جیسی ہے صحیح. اس کا 1,500 کا اگر نسل کوئی لینا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ جب پوچھنا بھی چاہتے ہیں, چودھری عمران کے ڈیرے پہ آنا بھی چاہتے ہیں, ہمارے پاس دیکھیں کتنا جانور موجود ہوتے ہیں, ہر ٹائم موجود ہوتے ہیں. بالکل 100 یا 150 یا 200 جانور لینا چاہتا ہے وہ بھی موجود ہے. 50 کا میں تو سیمپل دکھا رہا ہوں نا دوستوں کو. یہ کہتا ہوں آپ پہنچنا چاہتے ہو, کل آنا چاہتے ہو, پرسوں آنا چاہتے ہو. اچھا کل کوئی دوست پہنچتا ہے میں آپ کا چودھری صاحب یہ بات بتائیں, اگر کوئی کل ہمارا دوست پہنچتا ہے, کل ڈیرا غازی خان کے اندر منڈی لگنی ہے, یہ جانور آپ منڈی پہ لے کر جائیں گے یا نہیں لے کر جائیں گے؟ اس کو لے کے جائیں گے. بات میرے پاس یہ بھی ہوتا ہے, اور بال بھی ہوتا ہے میرے پاس. ایک یہ تو تھوڑا سیمپل دکھا رہا ہوں نا, ہمارے پاس 100 150 جانور موجود ہوتا ہے منڈی پہ. اچھا لوگ ادھر آتے ہیں ہمارے ڈیرے کے اوپر جب لے کر آتے ہیں, یوٹیوب پر ہے ہمارے ڈیرے کی, دیکھیں نا کوئی بھی جتنا بھی آتے ہیں ویڈیو لگا دیتے ہیں, یعنی کہ بندے بندے ادھر آتے ہیں یعنی کہ دوسرے شہروں سے کمیشن ایجنٹوں کے پاس, یعنی کہ ان کو پتہ تو نہیں ہوتا انٹرنیٹ کے اوپر جس طرح ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور لوگوں کی دیکھتے ہیں, تو ان کے پاس جیسے جاتے ہیں تو وہ بھی ادھر ہی لے کر آتے ہیں. آپ نے مندرے خریداری بھی کرنے ہیں تو آپ چودھری صاحب سے ڈائریکٹ آ کے ڈیل کریں. ادھر کوئی آپ کو کمیشن والی بات نہیں ہوگی. اگر آپ صبح ڈیرا غازی خان منڈی کرنا چاہتے ہیں یہ جانور وہاں پہ جائیں گے
100-150 मुंद्रा हमारे पास ज़ाती जो मंडी के अंदर मौजूद होता है। बाकी आप मंडी का रेट चेक करना और आज की ऑफ़र का आप रेट सुन लें। इस रेट के ऊपर जो पाबंद होंगे हम 12 घंटे का टाइम है, जो बंदा पहले कॉल करेगा उसी के साथ हमारी डील होगी। मतलब साहब 12 घंटे क्या, पूरे 24 घंटे की मैं ऑफर देता हूँ एक। आपको अच्छा। ये बता रहा हूँ क्यों 12 घंटे, कोई बंदा पीछे देखता है वीडियो, कोई आगे देखता है, किसी को टाइम होता है किसी को नहीं होता, वो आप सब 24 घंटे के बाद सारी मालूमात मिल जाती है लोगों को। चले आप इनका रेट दे दें। इसका रेट ना 55,000 है ना 50,000, इसका रेट है फाइनल सिर्फ 45,000। वजन क्या बताए? इसका वजन बताया 60 किलो, 65 किलो, 70 किलो वाले उनमें मौजूद है, कुछ 8-10 ले 70 किलो वाले मौजूद हैं। तो इतना कम रेट चौधरी इतना साहब? रेट मैंने हमारे पास है कि सैंपल पे ये भी लेके आऊं, जैसे हम छोटे लेके आते हैं ये भी सेल करते हैं। ये कड़ी इसका रेट चल रहा है 30,000 के हिसाब से। अच्छा, यानी कि इनका वजन क्या है? ये 30 जानवर है। ये 30 जानवर 30,000 में? 30,000 में दे रहा हूँ मेरा भाई, माल लूट रहा हूँ, हमारे पास इतना माल यानी कि आज एक काटू से भी बिल्कुल कम रेट है। हाँ जी। अगर आप मुंद्रे छतरे का बिजनेस करना चाहते हैं, इस डेरे के ऊपर 30,000 से कुर्बानी वाला जानवर शुरू हो रहा है, 50-45,000 तक बड़े से बड़ा मुंद्रा आपको मिलेगा। अगर आप कोई लेना चाहते हैं ना, कुछ छोटा गरीब अमीर लेना चाहती है ना, हमने छोटा बाल भी मतलब साहब दिखा दिए। कोई हर बंदा तो यार हम थोड़ा ले लेते हैं, थोड़ू पैसों में ले लेते हैं, ज्यादा जानवर ले लेते हैं। सही। उनको मैं सिर्फ सैंपल बता रहा हूँ या तजर्बा पूछ रहे हैं। नंबर मेरा नोट कर लो, 0335 75 992। अगर इतना जानवर लेना चाहते हो कल पहुंचो, परसों पहुंचो, डेरा गाजी खान चौधरी इमरान का, जहां पूछे आपका पता मिल जाएगा, डेरा गाजी खान। चलें, बाकी आज की वीडियो आपको किस तरह लगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने एक अच्छी राय लाजिम देनी है, और आपने हमारी हौसला अफजाई के लिए एक दिल से लाइक भी करना है, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने अपने शहर का नाम लिखना है कि आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने दोस्तों तक भी शेयर करनी है। इस तरह की लाटें अगर आप परचेजिंग करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप चौधरी इमरान से रब्ता करें। रब्ता नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, इंशाल्लाह आप कॉल करके इस डेरे के ऊपर पहुंच सकते हैं। डेरा गाजी खान आते हैं, एक बार चौधरी साहब से आपने लाजिम मिलना है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद कीजिएगा, अपना रखिएगा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़।